एते पट्टी मार शंकरा थरे आसली हेलानी दी थर आसली हेलानी तृतीय थर 1 2 3 तृतीय थर मते आसीबे पड़ुछि आपन डायरेक्ट सफा सफा कहि दो नांती जे आपन को झियो को देबे कि देबे नै अबे साले झियो देबी जे गोटे कंडीशन कंडीशनर ना शैम्पू कंडीशन शर्त ओहो शर्तटा पुनी कोन को झियो तोर पसंद आसे ताले तुम घर दिया रहिबो व्हाट मु पुनी घर जोया आपण बोधे मते खाली मामूली भाबुचंती आउ आपण जानि नाहंती मोर औकातरा केते मु राती पाइले 100 प्लेट चाउमिन खाए 100 प्लेट गुलुगुला खाए आ 100 प्लेट बोरा आ सिंगड़ा खाए बुझी पारिले आपण जदि मते भाबुचंती मामूली दिन मजुरिया कथाटा सया नु आज्ञा आपण बोधे बास्टार्ड फैमिली रहितिबे अबे साले किंतु मु छाती बाडे की कहूची बास्टार्ड फैमिली नुहे कि गोटे नुपुरा कि नारुआ अंडरस्टैंड आई थिंक यू बेटर अंडरस्टूड सॉरी हाथ बाजी गला खराब हेबिने बड़ लोके बापू बाटा बाजिगो ना एई खेक मठ 8 नंबर चप्पल पकेमी नानी कलिजा घर फाटे जीव मो झियो को बाबू घर दिया रही मो पाखर गोटे कंचा लंगा दुटा लेंबू अच्छी सब दिन खाई रही कागजी लेंबू बतर हेला ना माय गॉड जिनस थरे देखे हां हां डाक्टर हेलो माँ टिका आगू को आ हाँ बा कुहा देख माँ ये तो देखिता आई जंदी केमिति हेची ये अखड़ा संधता तो पई हाँ बापा तमे जा कहब मो जीवन आज्ञा ये के की ये पा मो झियो गोटे चावल रे गढ़ा झियो ना चप्पा याकू देखले मो बैटरी जमा चार्ज होई बापा ये तुम एमिति कोन कथा करछंती तुम व्यवहार कति सिखनांती आयो मां आकु जल्दी इटु बिदा करो सब केते कथा कहि सारेनी आसले बेलटू पुनी मते देखि कि केते कथा कहउछंती एमिति का मोर पसंद दरकार नै तमे जल्दी बिदा करो हला आपण कोन कहले आपण कोन भाबुचंती आज्ञा मो मोबाइल बैटरी कथा कहूची अरे सब गोटे सप्ताह पूर्व अमेरिका आइथिला प्रस्ताव मु निजे मना कर दे एटी दिन तले आस्थिला गोटे प्रस्ताव लंडन ताको भी मना कली तो कौन कमी रही आपनकर खाली एका अमेरिका हॉलैंड चाइना जापान रो प्रस्ताव आछो ने सो आमु खाली माने फालतू उडे बकवास करी के टाइम वेस्ट करजो कोन करी फर्स्ट टाइम तो आसली तेल पुडी की सेकंड टाइम भी आसली थर्ड टाइम भी आसली या परे जानि थाओ कोन करबी तो घर जति की बासन कुसन अछि सब उडा नै के रांदी के धरे खराब रही छी आ तुम झियो की तू कौन व्यापारीटा आयो मां जातो गलानी सुनपा कुछ तो फेर लगली पड़ला हे भगवान इना बुढ़ीटा कोरानी कोठी अच्छो मा ये पुणी की अपूर्व दृश्य ये पुणी की को देखला वाला लागुछ भुवनेश्वर ना कटक ना संबलपुर ना कोट देखला दा भी हो तो पूरा पसंद है से जे भी होता हम आज हो कि बेटा मो बाहर बाबू तो गलु दुस काटी देमी मु तो आपनकर फास्ट हैंड माने प्रथम झियो को बाहा हेबी किंतु जेहेतु से तांको भौणी माने मु ताकर कोन भाई ये गुटे भाई भौणी प्रति भलो पाइबाटा बढ़ी जाउ सेति पे खराब भाबी देखि खराब भाबी ठीक है सुन तो भलो पाइबो कहला ना कोन बाहा हे रहले एमिति कहीं होछु बोले सुन ना तू पछरे हो कब के मैं आगे हो कब तू मोर भारी पसंद तू बापा उडे कहू चुप देबी गोटे सपड़ा जानछु तू पक्का ना लेलु तो रोह मो व्यवस्था करूची ये छानिया होचो
ବାବୁ କଣ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାନେ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ସହିତ ଘର ଜୋଇଁଆ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାସ୍ ଆପଣ ଏତେ ଖୁସି? ବାପା ନହେଲେ ମା ଇଏ କହୁଛି ଆମ ଘରେ ଘର ଜଣେ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିଦେବି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଜୟ ତମେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜି ବାହା ହେଇକି ରହିବ? ମୁଁ ତ ସେଟା ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ। ମାଲୋ ମା, ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନିଆ, ଶେଷରେ ମତେ ଛେଳି ପଘାରେ ମତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଲୁ। ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ପୁରା ଡାଉନ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଭଲ ଥାଉ ଥାଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ ଅବସ୍ଥାରେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କଛେ ପୁଅ ବାହାର। ଆଉ ଡାଇଲଗ କହିବାକୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ହେଇଟି ଦେଖିଲ ମାଝେ ନୂଆ ଶାଢୀଟାରେ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି? ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତୁମ ପୁରା ଆଜି ସୁପର ଲାଗୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି କୁଆଡେ ବୁଲତେ ଯିବା? ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଚାହୁଁଥିଲି ନା। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ସେପଟେ ବାସନ କୁସନ ପଡିଛି, ଟିକେ ଗଲ ଟିକେ ମାଜିଦବ। ଯାଅ ବାସନ। ଚାଲ ହଉ ଦିଅ ଚାଲ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା କହୁଛି ଆଉ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ହଉ ଚାଲ। ଚାଲରେ ଯାଇଛି ଫସିଲ ବାସନ ମାଜିବା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତମ କାମ କର। କାମ କରିବା, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବାସନ ମାଜିବା ତ, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତମକୁ ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁରି ମୂଷା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। साबुन अच्छी मोटे पर साबुन अच्छी ना कौन हो ठीक अच्छी परदेसिया मुझे सच है किया अब कहते हैं तूने तुझको दिल दिया। जल्दी जल्दी काम सर, सेपटे पुणी आहुरी बहुत काम बाकी अछि। कौन वो सफा करिवे ना कौन? यस तमे केमते जानि पाइलो? ओ माय गॉड, लाटिन रूम टा कोठी अछि? अरे तुम करि सारो त आगे मु सब देखै देबो। तापर आ किसम पर कहबो छेली मुटर सफा कर। तापर किसम पर आउथरे कोन कहबो? कहले घर झाड़ू कर दिया। सब काम तो तमर एबे। जेतल तुमको बाई छी करिया को तो पड़िबो। हो दे चढ़ लेट्स गो। आसो परदेसिया मुझे सच है किया सब कहते हैं तूने तुझको दिल दिया। हाय हाय ମୁଁ ହଉଛି ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠତା। ମୋ 14 ବର୍ଷରେ କେବେ ଏମିତି ହେଇନି କି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ହେଲୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଟିକେ ଶୁଣୁ। हां आपा आसुची को आपा। ଆଲୋ ମା ସେଇ ଟୁକା ରେଡି ତ? हां आपा सेतिर किछि कॉम्प्रोमाइज नाही। ଗୁଡ୍ କା। ଆଉ ଆଜିକା ରୁଟିନଟା କ'ଣ? बापा सकाळ सकाळ बासन माजिबा, लाट्रिन सफा करबा, घर झाड़ू करबा, ए सब काम मु सारी देबी। ଆଉ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ତ? हां आपा खाली गोटे काम बाकी रह गेला, ताकू टिके शरबत रे विष मिसेई के दबा। हेलो तू ଟିକେ ଶାନ୍ତ हो ତାକୁ କ'ଣ ଠିଆ ଠିଆ ମାରିଦେବା? ଆମକୁ ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା ତାକୁ ଖେଳି ଖେଳି ମାରିବା। हो आपा ठीक ହଉ। अछि छाड़ीबानी ताकू। ହଉ ଆଉ ସାନ ଝିଅଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? अरे से एडु कोडी थिबो म तमे खोजनी ताकू। ହଉ ହଉ ଯା ତା ଘରେ ଶୋଇଛି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ଯା ଯା। ହେଲେ ମା ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣୁ। हां आपा ଆଉ ସାନ ଝିଅ କହିବ ତାପରେ ଯାହା ଅଛି ପୁରା ଚାଞ୍ଚି ଦେବୁ। ଆଲିଙ୍ଗନ ହଉ ଆକର୍ଷଣ ହଉ ଆଖିରେ ଆଖିରେ କରିକି ପୁରା ଚାଞ୍ଚି ଦେବୁ। हो आपा ठीक ମଜା अछि। କରିକି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯା। ଟେନସନଟା ପୁରା ଶୋଇଲା। जीजू 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 उठ। हां तमे तुम पे आनी थी कोन पानी। मु तो भाबुतलो अमृत नहीं के आसीयो ना कोन। ओ दियो छाड़ा निज हाथ रे आनिचो। आ कोन गोड़े रे आनी? मु टिके अन्य मनस्क रहउछ तो तुमको देखला परे बा। हो ठीक अछि।
ଜିଜୁ ତମେ ନା ପୁରା ଝଡି ଯାଇଛ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲ ସେତେବେଳେ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲାଗୁଥିଲ। ମାଇ ଗଡ୍ ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ କଳା କାଉ ପୁଣିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। କଳା କାଉ ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏମିତି କହିବ ସତ କଥା ହାର୍ଟ ପୁରା ଫୁଲ ବାଧିବ। ତମେ ଜାଣିନ କାଶ ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କୁକୁର ପରିକା ଘରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡିଛି। ଅଧିକ ଛାଡ ଚାଲିଲ ଟିକେ ଗାଧେଇ ଦବ। ତମକୁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମୋର ଆଜି କୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ପୁଣି ଗଧେଇବି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ପୁଣି ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ପାଣି ଆଣିକି ଦବ ମୁଁ ନିଜେ ଗାଧେଇବି। ପାଣି ଆଣିକି ଦବୁ ନିଜେ ଗାଧେଇବି। ତମେ ନା ଭାରି ଇଏ ହଉ ଚାଲ ଶୁଣ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦନକୁ ଉଠିକି ଆଣି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇଦେବି ବୁଝିଲ। ଆଉ ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣିବା କଥା ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ଫୁଲ ଇଜି। ହଉ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆଉ ପଙ୍ଖାଟା ଖୋଲୁନ ଖାଲି ପଳେଇବ ବୋଧେ। ତମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ ମତେ ବି ଦୁଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ହଉ ଚାଲ ଆଉ କୋଉ ପଟେ ଯିବା ରାସ୍ତା ଓ ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଏଇପଟେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଓ ଇଏ ତ ମାମୁଲି କଥା ପାଣି ମୁଁ ତ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ନିଅ ପାଣି ଗାଧାଅ ବାଲ୍ଟି ପାଣିରେ ହେଇଯିବ ତ ହଁ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ଥିବ। ବାଲ୍ଟି ପାଣି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଗାଧାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ଯାଅ ନା ଗାଧେଇବା ଭିତରେ ଆସିବି। ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ଗାଧେଇବି। ମୁଁ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଖରାପ ଭାବିବନି ବାଇ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। କଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏଠି ଅଛି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ହେଲା କଣ ଆରେ ତୋର ଏଇ ନାଡୁଆ କଣ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଅଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତୁ ବାପ ହେବାକୁ ଯାଉ। ଇଏ ତ ଖୁସିର କଥା ମୁଁ ପୁରା ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ଏମିତି କହିଲେ। ଆଉ ଶୁଣ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ଶୁଣ ମୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଆଡକୁ ଗତି କରିସାରିଛି। ଆଉ ଶୁଣ ଆଉ ଯାଅ ମିଠା ପିଠା ନେଇକି ଆସ। ଜାଣିଛୁ ତୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆଗୁଆ ରହି ପକା ନାଡୁଆଟା ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ଟିକେ ଜନ୍ମଗତ ଦୋଷ ରହୁଛି ଆଉ। ତୋର ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ମିଠା ଧରିକି ଆସେ କାବୁ କାବୁକି ଖାଇ ଏଇଟା ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଖୁସି ପାଗଳ ହେଇଗଲିଣି। ଯାଅ। Few moments later. ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ବନ୍ଦେଜ କାରଣ ମୁକ୍ତ ପାଇବୁ। ଏଠୁ ଖୁସିର କଥା ଆଉ କଣ ଅଛି ଭଗବାନ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଉ ଖୁସିର କଥା ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ବାହାରି ପଡିବା କି? ନା ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ଖୁସିର କଥା। ତାଠୁ ଆହୁରି ଖୁସିର କଥା ଆମେ କଣ ହଲାଣ୍ଡ କି ପ୍ୟାରିସ ଯିବା ନା କଣ? ନା ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ଖୁସିର କଥା। ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ଖୁସିର କଥା ହାତ ଦେଖଉନ କହିବ। ହାତ ଦେଖେଇଲେ କହିବ ବୋଧେ ସିକ୍ରେଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ନା କଣ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ହାତ ଦେଖେଇଛି ଧରୁନୁ ଧର ତ ଦେଖଉଛି ବୋଧେ କିଛି ଗୁଡୁଗୁଡା କି ଆଳୁ ଚପ କଣ ଦବୁ ହାତ ଦେଖା କହୁଛି ଆଉ। ହଁ ଆଉ ସଇଲା ନା କଣ ହାତ ହଁ ଦେଖ ସଇଲା। ସଇଲା ଏବେ କଣ କରିବି ଏବେ ଦେଖ ଦେଖିବି କଣ ଉପରକୁ ହାତଟାକୁ ଦେଖ। ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ହେଲେ ମୁଁ ତମର ଟୁରୁ ନାମ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ